asked you something. Is it an outpost or a circus? Actually, ma'am. Actually, ma'am, this is a outpost. Outpost like Beharwari outpost, Zurabad outpost, Borghat outpost. It's a police thana like a branch. But circus is another thing, ma'am. Correct. Correct. Another thing is circus is a more than people are dancing and playing a play on song. Circus is a special part. Another man who is called Joker. He's Chota Mota man, and they're laughing every man. And short skirt girls are dancing. Correct. Thank ma'am. Dancing. It's a ma'am colorful. Sir, Rosito Chijan ase eto ki koy amar phale? Keep silent, Khatoniyar. Keep silent নহয়. মানে Shut up. Please shut up. বাহিৰত হেতু কি কেছ? গম নাপাও। সুধিছেনে নাই? ছাৰ সুধিছে নেকি? ছাৰে কিয় ক'ব? আপোনাক সুধিছো মই। দিম। কি দিব? উত্তৰটো দিম। দিয়ক। ছাৰ মই ছাৰক সোধা নাই, আপোনাক সুধিছো, আপুনি দিয়ক। নাই। ইমান দিনে ঘোঁৰাৰ ঘাচ কাটি আছিলে নেকি? আৰে কলৈ যায়? ঘাঁহ কাট এই সুধি আহোঁ। পাগল হৈ যাম। আপুনি ইমান বছৰে মানে কেনেকৈ? খাৰঘৰীয়া, Madam, আপুনি বিয়া বাৰু কেতিয়া পাতিব?